हेलो गाइस आपण मान को वेलकम करूछु हमर नुआ ब्लॉगिंग चैनल ओडिया क्रेजी ट्रैवलर्स को। आज आम बाहरीचु कंधमाल टू रायगड़ा नियमगिरी टॉप हिल पॉइंट को। घर बाहरी आम आसी रही जाइतलो कंधमाल टू रायगड़ा बॉर्डर रे। आमर आर गुटे सांग आइबार थिला तो ताके वेट करिथिनु। सेतकी भितरे आमर दुई देश प्रेमी बाहर पड़ले रोड सभा करवार लागि। रोड सभा करू करू आमर सांग भी आसी करी आमर पाखे पहुंची थिला। से आसिक पहुंच जाइथिला। से आसला परे आमे सब लोग बहुत खुशी हो जाइथिलु। इहादे आमे बाहरी पड़लु नियमगिरी ट्रैवल करवार लागि। मोर पछे पछे आमर चार सांग भी आसुथिले। 20 किलोमीटर ट्रैवल करू करू आमे आसी पहुंची गलु मुनिगुड़ा ने। मुनिगुड़ा ने पहुंचु पहुंचु देखलु क्लाइमेट्स टिके पार्क टिके भल अच्छे। देखिदेलु आमे बाहुड़ा रथ देखो देखो मोर सांग मन खूब खुश हो गले। जगन्नाथ प्रभु को रथ देखि किना दुई हाथ टेकी किना जय जगन्नाथ रो नारा लगेले। मुनिगुड़ा रे पहुंची सारला परे आमे जगन्नाथ को बाहुड़ा रथ दर्शन कर सारलु। दर्शन कर सारला परे आमे जाऊ जाऊ बाटे देखिदेलु जे 50 टकार ऑफर मिलुची काना कि आमर स्क्रीन गार्ड देखि किना मोर सांग मन दूर किना पलेले। स्क्रीन गार्ड लगाई सारा परे आमे समस्ते बाहर पड़लु नियमगिरी ट्रैवल करवार लागि। आरु बाटे केते सुंदर नजारा दिसुथिसी आपण माने उपभोग करन। मुई म्यूजिक गुडे लगाई देसी। ई जो देखा जाउचे ई व्यू के जीवाने आमे जाई करू एंजॉय करमा। इहादे आमे पहुंच जाइथिलु हाटमुनिगुड़ा के। हाटमुनिगुड़ा रास्ता बारे देई करी आमे जिबा विषमकट रु सिने जिबा नियमगिरी लागि। तो चलुन आमे 10-12 किलोमीटर ट्रैवल करला परे पहुंच जाइछु विषमकट ने भी काए गहली रे हुआ पूरा माइंड ब्लोइंग। मोर सांग मन देखि करी पूरा खुश हो गले आरु भाबले केन आड़े जिबा बोली। आमर 2-3 सांग मनकर पाखे रेनकोट नाई थाई। वर्षा आइले तो पूरा हैरान हो जाइथितु। तो आमे विषमकट नहीं खोजबार लाग गलु कि गोटे रेनकोट दुकान के जाई करी रेनकोट भी किनी पकालु। रेनकोट किनी करी आमे चालू विषमकट मीना बाजार बुलबार लागी। विषमकट मीना बाजार ने जेतकी गली हेइथिसी मुनिगुड़ा रे भी नाई हेइ थाई। तो आमे समस्त चालू मीना बाजार बुलबार लागी। मोर सांग मन तो खाली टुकी मन के देखुथिले ना केनाडे गुटे सुंदरी अफसरी गुटे आई करी ताको मन के जेनता नंबर दे दवा। आपण माने भी देखुन जेनगुल भाबरे पूरा गहली भीड़ पूरा खचाखच भरी हेइथिसी। आरे आमे भी जाई को टिके मीना बाजार बुललु। आरे मोर सांग मन लागी पड़ले सेल्फी उठेबार लागी। सेल्फी उठेला परे ए भोका मन को लागी गला भूख। तो खाइबा के बाहरी पड़ले ना आरु समस्ते खने खने खाई देई करी आमे आर्थरे बाहर पड़लु नियमगिरी ट्रैवल करवार लागी।
ଗାଡ଼ି ଯାଉଛେ ବୋଲି ଯାଉଛେ ଆମେ ଇଟି ବି ପଚାର ଦେଖିଲୁ ଭାଇକେ କି ସପୁରି ଫୁନୁଷ କେତେ ଅଛେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଇଲା ବେଳେ ଆମେ ନିୟମଗିରି ଆଡ଼େ ପଳା ନା ଆମେ ଯାଇକି ଭାଇକେ ପଚାରିଲୁ କି କେତେ ଲେଖା ଅଛେ ବୋଲିକରି ସପୁରି ଫୁନୁଷ ଭାଇ କହିଲେ ଗୁଟେ 1500 ଲାଖି ଅଛେ ବୋଲିକରି ଆମକେ ତ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲାନେ ସେ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛେ ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଚଢ଼ବା ଆମେ ନିୟମଗିରି ଟପ୍ ହିଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଭ୍ୟୁକୁ ବାଟେ ଆର ଦୁଇଟା ରାସ୍ତା ପଡ଼ଲା ଇନେ ବି ଆମେ ଜାନି ନାଇଁ ପାରୁଥାଇ ଆରୁ ପଚାରିଲୁ 2 ଜଣ ବାଇକ୍ ବାଲାକେ ସେ ଲୋକ କହିଲେ କି ଏପଟେ ଅଛେ ରାସ୍ତା ବୋଲିକରି ତ ସେ ରାସ୍ତାରେ ବି ଆମେ ବାହାର ପଡ଼ିଲୁ ନିୟମଗିରି ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ଆମେ ତ କେବେ ଆମର ଭିତରୁ ବି କିଏ ନିୟମଗିରି ନାଇଁ ଯାଇଥାଇ ତ ପୁରା ଜୋସ୍ନେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଥିଲୁ ବାଟେ ଘାଟେ ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ସପୁରି ଫୁନୁଷ ଗଦା ଗଦା ଆରୁ ଯାଉ ଯାଉ ବାଟେ ଦେଖିଲୁ କି 2-3ଟା ଭାଇ ବି ବାଇକ୍ ନେ ଯାଇକି ଆସୁଥିଲେ ଆରୁ ସେ ଭାଇମାନେ ବି ଆମକେ କହିଲେ କି ଭଲ ଅଛେ ଭ୍ୟୁଟା ବୋଲିକରି ଆରୁ 2-3ଟା ଲୋକ ତ ହାଏ ବାଏ ବି କରୁଥିଲେ ନା ତ ଆମକୁ ବି ବହୁତ ସଜା ଲାଗୁଥିଲା କାଇଁ କରି ବୋଇଲେ ଆମେ ବି ବୁଲି ଯାଉଥିଲୁ ନିୟମଗିରି ଆମେ ତ ଭିଡ଼ିଓନେ ଦେଖିଥିଲୁ କେବେ ରିଏଲ୍ନେ ନାଇଁ ଦେଖିଥାଏ ତ ଚାଲୁନ୍ ଦେଖବା ନିୟମଗିରିର ସେ ଭ୍ୟୁ 2-4 କିଲୋମିଟର ଟ୍ରାଭେଲ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ସେ ନିୟମଗିରି ପାହାଡ଼ ପାଖକେ ରାସ୍ତା ଦେଖ ଟିକେ ମୋର ମୁଣ୍ଡ କାମ ନାହିଁ ଆଗକେ ରାସ୍ତା ଯେନ୍ତା ହେଇଥିଲା ମୋର ସାଙ୍ଗ ତ କହୁଥିଲା କି ମୁଣ୍ଡ କାମ ନାଇଁ କରବାର ବୋଲିକରି So guys, କେମିତି ଲାଗୁଛି हेलो गाइस वो जंगली देखो गाइस जंगल में मंगल करने के लिए आए गाइस हम लोग केମିତି ଲାଗୁଛି ରାସ୍ତା ଦେଖିକି ରାସ୍ତା କି ନିୟମଗିରି ଆସିଛି ମସ୍ତ ଭୂସ୍ୱର୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏତେ ଦୂର ଆସି ଯାଇଛୁ କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଟିକେ ଠିକ ନଥିବାରୁ ଆମେ ସେ ମୋଦି ସରକାରକୁ ଦୟାପୂର୍ବ କରି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମେ କଣ କହିବେ କଣ ଯେ ନାଇଁ ମାମୁ ବଣ ଯିବ ଗାଡି ମୁଁ ସ୍କୁଟ ନେଇ ଯେ ପାର ଏ ଚକା ଚକା तो गाइस देखि पारथुए खाली एपटे सपुरी चाष चालछि पूरा जोरदार सपुरी चाष सपुरी पत्ता वाला कौन करते कौन करता तो गाइस जाऊ हम सपुरी सपुरी चीज केंती भाई ना देखि पारथुए खाली सपुरी हां फोटो देखि पारथुए गाइस कादुरे पूरा हालत खराब कौन कहबे हम कौन कहबे न देखु त पूरा कादु कादु रास्ता रे ଘରୁ ବାରବାର ଠାନୁ ମାମୁ କିଛି କହିବାର ନାଇଁ ନା କାଇଁ ହେଲା ଯେ ମନ ଦୁଃଖ କରି କରି ଅଛେନ୍ ତାଙ୍କୁ ତ ଆମେ କହିଥିଲୁ କି ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଯାଉଛୁ ବୋଲିକରି ୟାରେ ଧରି ପଳାଇ ଆଇଥିଲୁ ନିୟମଗିରି ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରବାର ଲାଗି ମାମୁ ଯାଇକି ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୁଆ ଧୋଇ ହେଇକି ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ପାଣି
गाइस वर्तमान हम चलीଛୁ ନିଆଁଗିରି ପାହାଡ଼କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାମ ଖାଲି ଲାଜୁ କଣ ଲାଗିଛନ୍ତି ଗାଇସ୍ କିଛି କହି ପାରୁନାହାନ୍ତି ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛୁ गाइस हालत पूरा खराब मैं देखी पारुଥିବେ पूरा सेपट देखते केते सुंदर व्यू केमती लागुची हाँ नियमगिरी इलाइ केमती लागुची वर्तमान बहुत कष्ट लाଗୁଛି चढ़वारे हाय गाइस लागुची केमती चलो 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 ये देखो गाइस केमती लागुची ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭାଇ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ମୁଁ କୋଉଥିରେ ଅଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଠି ଗଲେ ଏକା ଜଣା ପଡିବ ଆପଣଙ୍କୁ ବି सो गाइस जिंदगी रे केबे एते बड़ पहाड़ चढ़ी नथिली गाइस आज फर्स्ट टाइम चढ़ुची पूरा झाकास केमती लागुची भाई ऊपर हाँ फुल जकास आमर कौन महेंद्रगिरी चढ़ला पर लगुच महेंद्रगिरी ओहो पूरा ऊपर गाइस तो गाइस पहुंच जाइछु आ मात्र अल्प दूर नियमगिरी टॉप हिल पॉइंट रे देखि पाथे पूरा भयंकर गाइस तो फाइनाली सांग मैंने आम जा पहुंची सारीचु नियमगिरी टॉप हिल पॉइंट रे भाई माने एठी फोटो शूट करूछंती चलंतु मु तुमको देखौची नियमगिरी रो देखि पारुथे बहुत ही बड़ा व्यू पूरा 12,000 फुट ऊपर अछु आमे नियमगिरी हिल ऊपर सो गाइस देखले लागुची एंता कि पहाड़ ऊपर जेन बोली भाबरे पानी रोइबार जगाटे अच्छे लोग माने जेनता एति घर बांधी को रहउथिबे बहुत ही बढ़िया भाव रे एति पानी अच्छे तो आमे पानी के टिके देखलु बहुत ही बढ़िया साफ पानी अच्छे आरु सबआड़े नजारा भी देखि पारुथिबे बढ़िया व्यू आसुचे Yes, guys.